Kelas, saya nak tunjuk bagaimana cara untuk kita solve soalan continuity dalam tajuk chapter 8 limits and continuity. Part ni last continuity. Ini soalan adalah soalan daripada tutorial 3. Firstly, kita tengok dulu definition of continuity at a point. At a point. Umar, boleh dengar suara saya? Boleh, dengar madam. Umar, Azhar dengan Amza share device. Dengar suara saya. Untuk continuity ni, dia actually just hafal step saja. Hafal step saja. Continuity dia ada tiga syarat, 3 conditions. So apa condition dia? Kita ada definition dekat sini, definition of continuity at a point. So dekat sini, what is the 3 condition? Condition yang pertama, kalau kita nak test at a point x equal to c, mesti dia cuma dia akan jadi continuous pada x equal to c kalau dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama adalah fc exists. Maksudnya ada nilai. Syarat yang kedua, limit fx when x approaching c exists. Maksudnya ada nilai juga. Macam mana kita nak tahu limit ni exist? Limit ni dia cuma exist kalau kita cari limit from the left, from the right and from the left, kita dapat value yang sama. Dan kita dah belajar sebelum ni kan, kalau kita cari limit when x approaching c from the right, dan value dia sama when x approaching c from the left, then the limit exists. Ya? Madam share screen tak? Share? Share. Kat saya tak naik. Yang lain naik tak? Yang lain nampak tak screen saya? Sebab kat screen device saya memang saya nampak screen. Ya Jen, you nampak tak screen yang saya share? Madam boleh nampak. Nampak kan? Yang lain nampak? Saya repeat Hopefully nampak semua. Syarat yang pertama tadi, f exists. Syarat yang kedua, limit fx when x approaching c exists. Dan syarat ketiga, kita kena make sure value yang kita dapat pada syarat yang pertama dan value yang kita dapat pada syarat yang kedua ni, dia equal. Maksudnya kita akan tulis dekat situ limit fx when x approaching c is equal to fc. Bila dia memenuhi 3 syarat ni, kalau sini equal kan, baru maksudnya the function is continuous at point x equal to c. Kita akan buat conclusion dekat situ. Kalau syarat yang pertama ini dan syarat yang kedua ni value dia tak equal, so limit does not continuous at x equal to c. Itu dia punya syarat untuk continuity. Kita just hafal 3 step ni je dan kita nak make sure value kita dapat pada syarat yang pertama dan syarat yang kedua ni sama ke tak. So jom kita tengok untuk soalan nombor 5, macam mana kita nak solve dia. Soalan nombor 5 ni dia kata, given the function fx, show that fx continuous at x equal to. At x equal to. So, syarat yang pertama dia, ingat lagi tak yang pertama? Yang pertama tadi, sekarang ni C kita adalah number 2. So syarat yang pertama kita akan tulis dekat situ F2. F2 maksudnya X equal to. X equal to dekat sini. So value dia berapa? Value dia 4. So dekat sini equal to 4. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua kita nak make sure limit when X approaching 2 to exist ke tak. So nak tentukan dia exist ke tak, kita ambil limit from left and from right. So kita akan ambil limit when X approaching 2 from the right. Approaching 2 from the right. Kalau kita buat number line, this is number 2. Macam kita buat sebelum ni. Limit bila kita ambil limit, kita akan ambil yang less than 2 and more than 2. Kalau less than 2, kita akan guna formula x square. Kalau more than 2, kita akan guna formula negative x plus 6.
Alright. So dekat sini kita nak cari when x approaching 2 from the right. 2 from the right. Arah sini. So kita akan guna formula ini. Negative x plus 6. So kita letaklah dekat sini formula negative x plus 6. Okay. So direct ganti x dengan number 2. Kita akan dapat answer here is 4. Okay. Next. Kita kena cari pula limit when x approaching 2 from the left. Okay. This is number 2. From the left here, kita akan guna formula ini, x square. Okay, so ganti nilai. Bila kita ganti nilai x with number 2, we have here 2 square is 4. So sekarang, value from approaching 2 from the right and approaching 2 from the left, kalau kita check dekat sini sama. Okay, sama. So kita akan buat conclusion dekat sini. Limit when x approaching 2 for the function fx, axis tu maksudnya mesti ada value. Equal to 4. Letak number 4. Okay. And then, okay, next. Conclusion. Kita nak tentukan sekarang limit the function continuous or not at x equal to 2. So, kita akan check pada syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Kita akan tulis kat situ. Kita tengok sama tak? F2, kita dapat dekat sini value dia 4. Dan limit when x approaching 2, kita dapat kat sini conclusion pun 4. So, maksudnya dekat sini dia sama. So, limit when x approaching 2 for the function fx here is equal to 4. Okay, so dia equal. Bila equal, conclusion dia kita akan buat dekat situ. Therefore, x is continuous at x equal 2. Okay, sebab dia so kita test pada x equal 2. Okay, itu je step dia. Kita just hafal je. Ada 3 step dekat situ. Okay, step yang ketiga tu yang menentukan function tu continuous or not at the given point. Okay. Okay, ini untuk question 5A. Kita tengok pula untuk question 5B. Okay, nanti boleh tengok balik jawapan ni ada dekat saya punya kelas notebook. Buka je. Okay, ini number 5B. Okay, kita tengok apa soalan dia kata dekat sini. Dia kata dekat sini, we are given the function fx. Okay, show that f is continuous from the left and not from the right at x equal to 0. Maksudnya dekat sini kita nak test pada point x equal to 0. Tadi saya tak tulis at x equal to 2 kan untuk soalan A. Okay, ini saya tulis at x equal to 0. Ini maksudnya kita nak test pada point x equal to 0. So ini kita check. Macam tadi juga. Mula-mula f0. Okay, F0 berapa? F0 maksudnya x sama dengan kosong. Equal to 0. So kat sini nilai dia 2. Okay, yang kedua. Kita nak check limit. Okay, kita nak check limit. So limit. Okay, when x approaching 0 from the right. Okay, kita buat number line dekat sini. So this is number 0. So, more than 0, kita akan guna formula 3x plus 1. Okay, less than 0, kita akan guna formula x square plus 2. Okay, sekarang kita nak cari x approaching 0 from the right. Okay, this is number 0. Approaching from the right, kita akan guna formula 3x plus 1. So, kita akan letak dekat sini formula 3x plus 1. X, gantikan x dengan number 0, kita akan dapat dekat sini 1. Betul. Satu lagi. Kita cari pula limit when x approaching 0 from the left. Okay, this is 0. So approaching from the left, kita akan guna formula x square plus 2. Okay, so kita ganti. Ganti nilai x with number 0. So kat sini kalau kita check, kita dapat answer is number 2 kalau approaching 0 from the left. Okay, kalau kita tengok dekat sini, limit when x approaching 0 from the right and approaching 0 from the left, value dia tak sama. Tak sama. Maksudnya limit does not exist at x equal to 0. Okay, kalau kita buat conclusion dekat situ. Okay. Limit fx when x approaching 0. Ini maksudnya dia adalah does not exist. Okay, kena faham ini. Limit does not exist sebab value from the right adalah 1.
Okay, approaching 0 from the left adalah 2. Tak sama. Bila tak sama, limit does not exist. Tapi soalan suruh kita tunjuk dekat sini show f is continuous from the left. Okay, from the left. Maksudnya ini, approaching from the left ini. Kita dapat answer dia 2. Dekat sini, jawapan dia 2. So maksudnya dia memang continuous from the left only. Okay, tapi from the right. Okay, from the right di sini, dia tak continuous lah sebab value dekat sini tak sama. Okay, so dekat sini kita tulis balik. Yang ketiga. Okay, therefore, kita tulis sini. F0 is equal to limit when x approaching 0 from the left for the given function fx and the value is equal to. Okay, dan satu lagi kita akan tulis dekat situ limit fx when x approaching 0 from the right, okay, does not equal to f0, sorry, does not equal to f0. Okay, does not equal to f0. So kita akan buat conclusion, therefore, jawab baliklah soalan dia tanya tadi. Okay, therefore, fx is continuous. Okay, just salin balik ayat dia. At x equal 0 from the right. Sorry, from the left, from the left. And not continuous at x equal to 0 from the right. Okay, full stop. Dapat jawapan dia. Dia ada dua, untuk soalan A dengan B dia different. Tapi step dia sama je, 3 je. Okay, untuk soalan A ni sebab dia nak kita check, kita show continuous from the left and from the right. Okay, tapi kalau soalan A tadi, dia tak mention pun. Dia nak kita test direct pada x equal to 2. Okay, bila x equal to 2, kita direct ikut step direct lah. Tak payah tunjuk, conclusion tak akan ada from left and from the right. Okay, itu soalan number 5A dan 5B. Next, saya nak tunjuk macam mana kita nak solve. Okay, soalan number 6. Okay, jawapan ni nanti boleh tengok dekat siapa yang kelas notebook ada dekat situ. Memang ada je. Okay, and then kita tengok soalan number 6. Macam mana kita nak solve ini. Ini pun continuous sebab bila dia continuous maksudnya kita akan guna 3 syarat tadi lah. Okay. Okay, sekarang dia kata if fx, okay, we are given fx continuous at x equal to 1. Okay, dia mention function ni continuous at x equal to 1. Maksudnya kalau kita sketch graph pada x equal to 1 tu dia tak terputus lah, itu maksud continuous. Okay, find the value of a and b. So ini kita nak cari a dan juga b. So ada 2 unknown yang kita nak tahu. So mesti ada 2 equations lah. Kena buat simultaneous equation. Okay. So okay, ini dia bagi dekat kita at x equal to 1. Dimension continuous. Dimension continuous Okay, macam mana kita dapat? Okay, kalau dia continuous, yang pertama kita kena tahu, okay, limit dia mesti exist. Okay, maksudnya dekat situ bila dia mention continuous, so limit fx when x approaching 1 from the left mesti equal dengan limit fx when x approaching 1 from the right. Okay, 1 from the right. Okay, formula dia ini. Saya letaklah kat sini. X plus 2. Kalau 1 from the left ini. Okay, formula dia apa? X kuasa 2 tambah 3. So, bila kita akan nilai, kita akan dapat dekat sini 4 is equal A plus 2. Kita dapatlah dekat sini untuk soalan ni direct kita akan dapat A is equal 2. Okay, and then nak cari B. Macam mana nak cari B? Okay, B duduk dekat sini. Okay, dia mention continuous. Bila continuous, kita ada syarat yang pertama tadi di mana F1, okay, syarat yang ketiga. F1, dia masih sama dengan limit the given function. Okay,
F1 dekat sini maksudnya bila X sama dengan 1 lah. Kita ada fungsi dia B. Dekat sini B. Limit Fx, limit Fx when X approaching 1 ni, apa nilai dia? Nilai dia mesti sama dengan kita cari yang ni, kita cari A kita tak cari limit. Okay, kita kena cari limit. Di sini. Ini actually kita dah cari limit dah. Nilai dia adalah 4. Okay. Sebab dia bila continuous maksudnya value from the left and from the right ni mesti equal. Untuk case ini from the left bila kita ganti nilai dalam function ni kita terus dapat 4. So maksudnya limit fx when x approaching 1 ni value dia adalah 4. Terus dapat jawapan untuk case inilah. So jawapan kita dapat A is equal to 2 and B is equal to 4. Okay, hopefully dapat membantu semua. Okay, saya tunjuk soalan nombor 5A, 5B dan juga nombor 6. Okay, soalan nombor 7, 8, 9, 10 dan 11 saya nak awak try buat tengok. Okay, try buat. Saya rasa saya nak buat digital gallery walk lah. Okay, so saya akan pick satu nama. Okay, untuk setiap kelas. Kejap lagi saya bagi tahu siapa yang terpilih. And then akan post waktu kelas esok. Waktu kelas esok dalam 2 sampai pukul 3 tu mesti dah ada video dekat situ. So kawan-kawan boleh check. Okay. So siapa yang ada problem direct tanya saya malam ni. And then awak boleh terus record. Esok just upload je. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada dekat sini kat bahagian bawah ni kalau nak check balik dalam tutorial 3. Okey, kat bahagian bawah tu. Okey, kalau tak ada soalan, tak apa. Saya stop recording dekat sini. Saya akan post video ni dekat setiap kelas masing-masing. Untuk awak refer semula dan kawan-kawan lain yang tak join petang ni. And then boleh proceed dengan soalan lain. Okey. Ada soalan nanti PM saya. Okey, itu je. Ada nak tanya? Saya stop recording ni dulu.